ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ମା ଧରିତ୍ରୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଭଜଙ୍କ କଣ୍ଠ। ଆଉ ବାଲ୍ୟ ଜଣେ ବାଡ଼ି ଧରି ବଢ଼ାଉଛି, ଆଉ ବାଲ୍ୟ ଜଣେ ବାଡ଼ି ଧରି ବଢ଼ାଉଛି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଭୀମ ଭଇ ହ ଆସୁଛ କି ରଙ୍ଗରେ, ଭୀମ ଭଇ ହ ଆସୁଛ କି ରଙ୍ଗରେ, ଭୀମ ଭଇ ହ ଲେଖିବା ପାଇଁ
हाय मु सर्वदा काले श्री गुरु को पाद तले हो हाय मु सर्वदा काले श्री गुरु को पाद तले हाय मु सर्वदा काले श्री गुरु को पाद तले हो हाय मु सर्वदा काले श्री गुरु को पाद कर्म भाग्य बले जात चल करे हो कर्म भाग्य बले जात चल करे कर्म भाग्य बले जात चल करे श्री गुरु कली जुगरे विजय कले मचरे 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 गोविंद दास तुझेनी गोविंद दास तुझेनी गोविंद दास तुझेनी विजय शरण मन्दिरे 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 भीम भई हो आसुच तीर घरे भीम भई हो तीर घरे भीम भई हो आसुच तीर घरे भीम भई हो आसुच तीर घरे भाई मते डाकिले ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛୁ ନମସ୍ତେ ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ।